Hallelujah, praise the Lord. God is good. All the time. All the time. God is good. God is good. Amen. Amo yung bati rason no apay na adda tayo dita. Ito'y nga lugar. Daputa ko na dito'y team tayo. Merry Christmas. God is love. Kaya't naasawin, ti Diyos kit ayat. Amen. Amen. Kit mabasa nga rod iti 1 John chapter 4 verse 8 isu iti rason nga adda tayo ditoy gaputa ay ayaton tayo iti Dios. Kit no ay ayatin tayo iti Dios. Amen. Ay ayatin tayo mit nga rod dagiti kapatiran tayo dagitoy kakabsat tayo itatta. Amen. Amen po ba? Gusto nga ipagaman dita kaabay mo. I love you with the love of the Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. So, naragsakak unay. Amen. Dahil after 2 years, nga napanak dito'y idikit asin ni Apo, kit addang nasaya at tayo iti last odd, ti 2 years, kit addang nga nakasiyang pitak dito'y nga mayat. Kastamit kada kayo, amen. It's a blessing for the Lord. Kit agyaman ak unay Pastor Esteban iti chance, amen, nga intid mo nga siyak iti ag take over iti words of God tatta. Kit amok nga God has a plan, amen. Iti amin nga banag at ta plano iti Diyos tayo, amen. So hallelujah. So, before na pumunta tayo sa salita ng Panginoon, is mag-pray muna tayo. Amen. Lord, agyaman kami itatanga time. Lord, nga kami na umuumong iti daytoy nga balay mo nga pagdayawan kin ka, o Apo. Kit Lord, I pray, O God, nga sika iti umuna kada kami, Lord God, open our spiritual heart, mind, and understanding, O God, so that we can understand your words, nga da iti kapangyarihan na, O God, nga mangbago kada kami, nga mang-transform kada kami, nga da kami, O Apo, kit agbalin, O Lord God, nga ulidan, nga anak mo, O Apo. It Lord, I pray, i-anoint na kadi, O Apo, tapno dagiti sao nga rumwar iti bibig ko kit dagiti saom laing, o Apo, nga makabless kadagitoy nga anak mo. Lord, apart from you I am nothing. Awan Apo iti maaramida kit sika nga rod iti maingato iti daytoy nga gundaway, o Apo, kit awanin iti sabalin no dikit si kalaing Apo iti maidaydayaw ken maingato iti biag ti tumunggal may sa kada kami. Thank you, Father, in Jesus name we pray. Amen and amen. Hallelujah. So itaktakit aldaw iti Christmas tayo. Amen. Ipaga tayo man. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas everyone. So ti pagtutungtungan tayo takakabsat kit anya iti Christmas. Anya ba iti Christmas? Gamin kaudwan na kada tayo, amen, nga no tiyempo ti Christmas, ti ammo tayo kit isulaing iti aldaw nga panangten, panangregalo, pamakawan kadagiti nakabasol kada tayo, di ba? Kasjay ti ammo tayo about Christmas. Amen? Amen. So, kuna na, itat tayo sungarot ti pagtutungtungan tayo tatanga oras. So, ti Bible verse tayo kit mabasa iti Isaiah chapter 9 verse 6. So, English gamin iti Bible tayo, pero itry ko nga i-translate iti Ilocano. Amen. Kit isurat yung arod tapno kwa mabasa yo no da kayo kit adda iti ijay balbalay yo. Amen. So ulitin Isaiah chapter 9 verse 6. Kunana dutoy for to us kunana a child is born to us kunana. So
Diyos kit naiyanak gapo kada tayo kunana kumaiti Ilocano. A son is given kunana. So ti anak ti Diyos ket naitid kada tayo. Amen? Anyapay, kunana pay ditoy. And the government, kunana, shall be upon his shoulder. So, anya nga kayat ng asawin ti government or gobyerno. Kayat na asawin dagitoy, dagiti position. Kasla ko maiti presidente, diba? Dati president, vice president, aging gana iti lupon. Diba? Dagiti government officials. So kaya't naasawin kakabsat, daytoy nga verse, kit ni Jesus Christ latta iti pinaka pangulo wenno pinakangato kadagiti officials nga kas kuma iti presidente ni Duterte nya mas nangat ngato pay lang ni Jesus Christ ngim dagitoy government or dagiti kings. Anya pa'y amin nga nangangato nga tao, iti buong mundo, kaya't naasawin, ni Jesus Christ pa'y lang iti manghold kadakwada or nakakontrol kadakwada. So, iso nga kaya't nang asawin nga, and the government shall be upon his shoulder. Ako na ditoy. So, ni Jesus Christ pa'y lang iti naka-under, wenno nakahawak, wenno nakakontrol kadagitoy nga officials nga nagkakangato nga addak iti nga duma-duma nga posisyon. Amen? Naawatan tayo? Amen. Anya pa'y kunana pa'y ditoy. And his name, kunana, shall be called Wonderful, kunana. Tinagan ni Jesus kit matawagan iti napintas na dayag. Anya pa'y wonderful, kaya't naasawin awan ti kaparehas na nga kinapintas na dayag. Uray undescribable awan iti maka describe iti kinapintas na dayta nga nagan. Anya pa'y counselor kunana. Nagado nga counselor niya. Amen. Pero yung best na counselor natin is si Jesus Christ. Kapsat, no, at dati problema, hangkapay lang nga agtaray ijay guidance office. Karkaro no adayo ka. Nga apan agpa-counselor. Karkaro no si kakit naasidig wino. Naunig iti pamati. Mabalin tayo kakabsat nga ag-as iti guidance. Diretso iti Diyos. Ngamin kakabsat, ti guidance, wino advice nga agapo iti Diyos. Kit, haan nga ag-fail. Anya ba ti ag-fail? Haan nga uman natop nga usto. Ijay advice nga kayat tayo kung mga mangig. Amen? Kasi, karkaron no dagijay pagpa-advisean tayo kit kwa dagijay hanpay nga naunig ti pamati. Syempre agkwa ka nga talaga. Sigurado nga han nga biblical ti kastana nga ag-advise kin ka. So di kayat na asawin. Anya pay mighty God gunana. Haan nga mighty God nga dagijay daydayawin nga aramid iti tao kas kuma iti pilak ginto kayo no nya dagitang hamit nga agsasaong imapay nga agruprukbab ti kaadwan nagado nga Diyos-Diyosan turumbi nga pagdayawan tayo laing kiti pudpudno nga Diyos so nga kunana ditoy mighty God kunana all powerful man nakabalin iti amin. Anya pa iti kunana ditoy everlasting Father. No diyay tatang tayo inya karkaron no datayo kit nasulping at datipan nakaumada. Nakaka-relate ba tayo yung perambingan nga na handay nga
mabagbagaan nga ubing kit ag give up pay tinaganak tayo no tatang tayon ka ay na nagtangkin ti ulo tayo ngas lang nga tayo pay iti ari-ari ti balay. Diba? Sino ti naka-experience? Enjoy! Amin tayo siguro, sisilihan tayo nga, maswerte. Panunod ni Christine. Yes. Amen ngimti. Put no nga Diyos amatay nga adda jay langit. Uray pa yan niya ti kinatangkin ti ulo tayo. Uray namin ano nga sinaktan tayo nga agar-aramid tayo itimadi. He never give up on us. Hanna tayo nga in give up ti Diyos. Ay ayatin da tayo latta. Amen. Kasta. Amen. Nga kaimbag ti Diyos kada tayo. Amen. Anya pa iti kunana, Prince of Peace, kunana, Prinsipe iti kapya. Amen? Amen, hallelujah. So, kasjay, amen, iti description ni Jesus Christ. Awan iti maka-artap, amen, iti kinaimbag, iti Diyos kada tayo. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. So, itatasubyan tayo kung nagtatay, what is Christmas or Pasko? Anya daytoy. So, di ba nakita tayo inya nga kas Kristiyano nga daytoy iti aldaw nga kwa nga ag-celebrate tayo, wino agrambak tayo, tati amo tayo kit it's the day nga naianak ni Jesus Christ. Di ba? Di ba? Ay, di ba? Kung tama December 25 ani anak ni Jesus Christ. Isagana kun nino regalo. Ay, baka ba nang kun nino nabasol si kwa, sen kwa, Christmasin. Di ba? Dayjay iti kaadwan nga kada tayo nga Kristiyano nga isiyo iti panakamu tayo iti Christmas. In fact, iti kinaipod no, amen, awan iti nakaammo no anya nga bulan, wenno date, wenno year nga naianak ni Jesus Christ. Amen. Pero no agdig tayo iti history gamin no apay, anya nga nag-start nga December 25 iti in-implement da nga naianak ni Jesus Christ kit daytoy kit naggapo iti Roman Catholic Church. Isuda iti nag-implement idi. Itatta apay nga December 25 iti kasla nga napili dagiti Roman Catholic nga birthday ni Jesus Christ kit isungarod iti sungbatan tayo tatta. Amen. Ammo tayo iti sungbat na. Amen. So, iti sungbat na kakabsat gapungarod ta December kit di ba nalamin. Nya, kaputan nalamin. Isunga ko nada ay ikapil tayo nga December ta panaglalamin kit isumit iti naianakan ni Jesus Christ kunada iso nga talaga nga pinili da iti December 25 iso nga nung kalkalin tayo ti Bible nga talaga awan ti makita tayo nga December 25 iso nga diay amen iti istoryana. So kaadwan nga church amen nga handa nga mamati iti Christmas piman tano kita nga ron ti Bible kit awan ti nakasurat yung kata tayo kit awan mit iti kuana diay hantayo mit nga ibaga nga kulto ta ibaga na nga rod nga panaglalamig so awan iti problema awan iti kasla nga issue iti nga banag. Amen. Amen po ba? So itatta true meaning of Christmas magmangig tayo ti Christmas inya itatta ununigan tayo ti kayat na asawin. Amen, iti Christmas. Iso nga at dati acronym iti Christmas, ti every letter, ti letra na at dati kayat na asawin. Hanlain nga may isang nga word gayam iti Christmas, no tikit every letter at da iti kayat na
asawin. Amen. So according to the Bible, the true meaning of Christmas is the celebration of God's love. Kunana, for the world. So diyan ni kuha tayo, God is love. Kunana. And His gift of salvation through Jesus Christ. So, maiyang kuplaunay, daytoy tim tayo, iti 1 John chapter 4 verse 8 na, God is love. Amen. Iso nga, ti Christmas gayam, it's all about, amen, di ay kaligtasan tayo nga, adda nga natanggap tayo, gapo iti inaramid ni Jesus Christ, iti cross of Calvary. So, tinutukoy pala ang Christmas is yung gift of salvation. Nga naawat tayo, amen, nga naggapo kini Jesus Christ. Amen, maawatan tayo. Amen. So yun pala, ititugtunguyin ti Christmas kit iti ayak. Ayak ti Diyos ni Jesus Christ kada tayo. Iso na kit na ilansa, amen, ijay course tapni ti kastakit agkaroon tayo, Ginoo, maadtaan tayo itibiyag nga agnanayon, mutanggapin tayo isuna nga kas manlupot, ken man nangisalakan tayo iti biyag tayo. Amen? Amen. Hallelujah. So, nalawa dagigibat, sinubulon tamiratan lawan, daman sumriketam to, dolam. Amen. Hallelujah. Kunana kakabsat iti John chapter 3 verse 16 to 17. Kunana ditoy. For God so loved the world. Kunana. Gaputay ayatin ti Diyos iti lubong ti pinarasuana that He gave His only begotten Son. Kunana yan. Intid na iti bugbog tong anak na. That whoever believes in Him, asino man iti mamatikin ko na nga iso na iti Diyos. Amen. Nga naipako ijay krus. Kit maikan iti biyag nga agnanayon. Anya nga kayat na asawin daytoy biyag nga agnanayon kakabsat. Daytoy iti eternal life nga kunada. Daytoy biyag tayo ditoy lubong kakabsat kit temporary lang agyaman tayo no. Agkaroon tayo ti 70 years old, 75 years old, 80 years old. Agyaman tayo unay kakabsat. Idi umabot iti 800 plus, idi nag-uuna titawinda before da nga matay ngim itatta, di ba? Ma-observe tayo nga 62, matay at apay 50, 70, so nga kahit naasawin kakabsat nga no adda ni Jesus Christ kada tayo, matay tayo man physical. Ngim iti espiritu tayo, amen, kit agkaroon to iti biyag nga agnanayon. So kaya't naasawin kakabsat, yun unig ko basit iti meaning na siya niya example, daytoy bagit. Daytoy nga bagi marunot agsubli iti daga. Ngem daytoy nga agsasaong espiritu isunto ti mapan iti kingdom of God. Amen. So iso nga kuha kakabsat, tisol nga ibagbagada, diba? Nga tisol gamin, sa balit tisol tadi ay iti emotion. Tisol nga ibagbagada, daytoy emotion tayo, jay senses tayo, rikna tayo. So jay spirit, iso daytoy agsasao ditoy nga bagi. So nga numatay tayo, ti espiritu iti mapan iti Diyos han nga soul. Maawatan tayo ti different ti soul, iti spirit. Takadwan na gamin kit kwa. Mati ikaw dangay ta, kunada nga may your soul ascended in heaven. Kunada piman syempre awan siguro ito nag-explain. Himti kayat na ti usto, may your spirit.
should be. Gamin ti soul, daytoy iti senses, emotion, feeling, nga nakakonect iti daytoy physical nga bagi. Inti spirit iso daytoy agsasao iti bagi tayo, amen? So, di ay iti explanation ang pagkakaiba ng soul at spirit. Amen? At damit lang mauawatan tayo. Hallelujah. Amen. Hindi na ko tama. Hallelujah. Thank you, Jesus. Makarelate tayo, mauawatan tayo mitlaing. Amen. Hallelujah. Sino ti makaturturog? Ingato na ti ima na dagiti makaturturog. Awan. Awan ti makaturturog. Amen. Hallelujah. The presence of the Lord in this place. Ti presensya ti Diyos kit adda dito nga lugar. Amen. So, sublian tayo. Anya pati kayat na nga asawin iti per letter ti kwa ti Christmas. Ngahan tayo lang nga ibagbaga nga tayo nga naunig nga nawatan ti kayat na asawin. So, Christmas. Si, daytoy si, anya kayat na asawin dayta. Kunana ditoy celebrating the birth of Jesus Christ. So, kaya't naasawin nga, isil-celebrate tayo nga talaga di ay panakayanak ni Jesus Christ. Han naman nga imbaga nga December 25 ngim, bulan iti panaglamlamig. Kaya't naasawin. Anya jay H. Daytoy H, kunana ditoy, He was heard on high. He was heard on high. Kaya't naasawin daytoy nga, mangmangig tayo isuna, oray, isuna kit adda iti kangatuan. Naka-experience kayo nga di, agkarkararag kayo, kat marikrik na yun di presence ni Lord. Bigla kayo latan nga agsangit, bigla latan nga kasla nga marik na yun di, ayat yung kanya na. Gamin, uray no iti Diyos kit isuna iti kangatuan nga iti amin, adda nga di connection yung nga duwa. Nakarelate tayo ti kasjay. At damit jay time nga uray pray ka nga pray kit kaslaawan. Kaslapay nga masurun ka wenno. Ay, awan samit dinak samit dingdingin ti Diyos tapay kasla. Awan pumit ti marikrik na. Naka-experience tayo ti kasjay. So kaya't naasawin talaga nga adda jay time nga dinggin da tayo ni Lord. At damit jay time nga handa tayo nga dinggin apay. Siguro hantay nga submissive. Wino, adda iti basol tayo nga hantay nga in-surrender kanya na. Dagi jay iti banag no apay nga nasiraan. Diyay connection tayo kin ni Apo. Amen? Amen. Hallelujah. So, di ay tikayat na asawin, He was heard on high. Yung R, reason is our Lord. Bumangon, kunana ko maitilokano, bumangon iti Diyos tayo nga namarswa. So, kaya't na asawin ito'y di ba, idiinlansada, isunakit kwa, naitanim iti 3 days. And then, naitanim isuna, tapos after 3 days, kit nagungar. Nagungar isuna. So, kaya't nasawin,
natay man iso na, impako daman iti krus iso na, ngim after 3 days, iso na kit nagbiag ulit. Amen. Tadi, dagi disciple na idikit agme-meeting damay kit bigla nga nagparang ni Jesus Christ kit nakigtot ni Peter nga ay al-alya kunana pa ita bigla nga nagparang ni Jesus Christ kit kunana nga siyak da ito kunana idi handa nga mamati kunana ni Jesus Christ kunin ni Peter nga kwa sige ari gapi mo nga rod da ito kwa ni maninoy da ito ha? Stomach. Ni Tomas, wen. Kuna na nga, arikapin man, garot daytoy kwa. Daytoy, kuna na nga ikat kwa. Inarakinig. Ari kapan mo ang tuyo ang kwa. Tagilirang ko ni Jesus Christ Marasin inarika narika meno na biyaran talaga di ba dinuduksul da ko na si Toya na bibiyara. So ako namati dang akbay so nga iso na ni Jesus Christ. Amen. So Hallelujah. Pasensya kay tato nga distraction. Amen? Hallelujah. Takas jay nga talaga. Itata ay jay ay. Anya ti kayat na asawin jay ay Christmas kunana. In a manger he was born kunana dito Iso nakit na iyanak. Matandaanan nyo ba di na iyanak ni Jesus Christ, di ba? Ikwen-kwento dapay di iti ubing tayo. Amen. Ijay Bethlehem ba di pastor? Na iyanak iso na ijay. Sinursurat nga dagi prinsip ti di kwa di star nga ijay gayam iti diso nga na iyanak ni Jesus Christ. Amen. JT, kunana dito, transforming us into a new creation. Anya kayat na asawin dito, kakabsat. Transforming, kayat na asawin, mabalbaliwan. So, transforming us into a new creation. Kayat na asawin, tayo kit anak ti Diyos, amen. At dapat makita iti panagbaliw kada tayo. Nga, no makita da tayo ti, pada tayo nga tao nga ikit makita da ngay jay panagbaliw tayo, tinagtumaan na ti, biyag tayo idi, kin itata. Kahit na asawin da tayo ti agbalin nga silaw, kadagiti hampay nga nakaammo iti Diyos. Amen? We are representing the kingdom of God. Makas anak ti Diyos, datayo iti presenta iti pagarian ti Diyos. Siyempre, makikita ti tao nga, ay, dahito piman kit kwa, dakil nga tinagbaliwan na. Tapos, mo in-influensya anda nga agsubli iti apo kunana ijay 1 John sa di nga let your light shines before others so that they may see the goodness of the Lord kunana ijay and they will return back to the Lord through you kunana ijay. So nga hantayo nga isi-isyin iti biag ti maysa nga Kristiyano kakabsat uray ayan tayo. Dapat agsilaw tayo iti paligid, iti trabaho, uray ayan tayo,
makatkatungtong tayo nga tao. Datayo ti silaw. Amen? Datayo ti pag-asa, daytoy nga lubong kakabsat nga mang silaw, dito'y hopeless, dito'y lubong nga napunuan iti kinadakis. Kit no kakabsat no, datayo nga Kristiyano, kit hantay mo agsilaw, asino ngay, amen, iti mang extend ijay silaw ni Jesus Christ. No, apan tayo lang agmisa, kasla traditional, rumwar tayo, kit awan, magmisa ka, damdama, nate ka na! You are still cursing. Luklukwim lang ti bagim kabsat, luklukwim lang ti Diyos. Amen? Iso nga, when amo kinagisnan tayo diyay, dimakil tayo ti kasjay nga panagsasaungim, God will help us. Tulungan da tayo ti Diyos nga. Inot-inot nga agbaliw, hamit nga biglaan. Step by step kit balbaliwan da tayo iti Diyos. Kasla kumakanyak edi. Amen nga, hanak man nga managmisa edi, hang kumit nga kayat ti agmisa. When agmisa aknyan di aramid kunurungwarak kit parehas edi. Tahang ko pa'y nga naawatan, nuan yata nga talaga nga kaya't naasawin ti biyag, ti may sa nga Kristiyano. Agyaman ak iti Diyos, ta impurwak dak ijay Hong Kong. Ijay ko nga naamiris, amen, iti pinakapatig. Winupurpos ti biyag ko nga kas Kristiyano. Gusto nga addaak dito'y itatta, amen nga. Uray ka sa nutiriga, ijay, puyat, himhang ko nga inusar diyay nga banag winurason tapno ag-give up win agkwetak iti Diyos ta ammo tayo kakabsat iti plano ti Diyos iti biyag tayo ammo tayo ti purpose ti Diyos iti biyag ti tumunggal may sa kada tayo, amen. Saan niya ti purpose ti biyag tayo agsilaw agbalin nga silaw, amen. Umuna iti pamilya tayo kakabsat iatid ko basit. Nano dumting to iti panaukom kapsat nagsakit nga panunutin no datayo laing ti adda itinagal na iti book of life ni mismo nga asawa tayo na anak tayo kit awan. Iso kapsat han tayo nga ag-give up. Han tayo nga i-give up dagiti anak tayo no asawa tayo. Tamo yung kakapsat, there is a battle. Kunada ay hangko nga kayat, hamo there is spiritual battle. At ta iti gubat nga mangyari, nga mangkon-kontrol kadakwada, tapno iti kastakit handa nga umasidig iti Diyos. Nakabsat ko nam, ay, anyabit day tang anak ko nga, ay, at nga nga iti kastak, han nga jay anak mo, kabsat iti kalaban mo no dikit jay nakahold kanya na nga spirit nga manghuhold kanya na tapno hang nga umay. So teterumbing nga aramidin tayo imbis nga ag-give up bugbugim ti prayer i-pray jay pamilyam nga apo awan ti maramidak nga mang change dito'y anak ko Lord italikugin ka amin dupraken ti naka igyam kanya na nga spirit ti kinadakis ta malawlawagan kung iti panunot na. Amen? Amen. So, yun po ang ibig sabihin ng transforming us into a new creation. Hallelujah. Letter M, making disciples of all nations. Kunana. Making disciple of all nations. Anya kaya't nasawin da ito'y kakabsat. Nga ti pa nagmisa, gayam, kit hanlain nga napantay ti simbaan, nagdingay, grumar, kasjay latan. Yung ti kaya't naasawin kakabsat kit agpa-disciple tayo. Kaya't nasawin ti disciple, umunig tayo iti pamati.
Anya dagiti talent tayo kas kumati agkanta. Nakita yu jay ubing. Ubing dito yung nga kinaya natin nag-drum. Hindi kas jay nga tawin na. Hallelujah. He is so anointed. Na ito yung nga ubing. Kitang mo tayo nga God will use him powerfully and mightily sa kanyang paglaki. Hanlang nga iso na nga uubing, amok, pati dagitoy ubing ditoy. Inik adamit iti talento da nga intid ti Diyos kadakwada. So no adda ti time nyo, palubos yumit dagita anak yung ako matrain. Ta blessing da ita, ma-bless dagitoy ubing nyo, no? Nagpagamit damit iti simbaan. Amen? Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Isong ati discipleship, kahit naasawin, agpausar tayo iti Diyos. Nadagi jay, inted na nga talent tayo. Usarin tayo nga mangidayaw kinkuanan, mga usarin nga mapan, nanalaing ka nga agsala, mapang kaagsala ijay bar. Usarin nga agsala dito'y simbaan, di ba damit jay tambourine dance. Nalaing ka nga ag-interpret, the interpretation dance, nalaing ka nga agkanta. Ag-song leader ka dito'y ag-back up ka. Para iti taintid ni Diyos daytoy nga talento para iti tapno usarin tayo nga mangidayaw ken ko anahan nga idayaw ti demonyo. Amen? Amen? Kasi we are already separated to the pattern of this world. Hantayo po mga makisali kadagiti aramid nga nainlubungan ta naisina tayon kadakwada datayo iti pag-asa da nga mangsilaw kadakwada. Amen? Amen? Hallelujah. So, amutay ti purpose tayo na we are the light. Amen. Extension light of Jesus Christ in this perverse generation. Kunana ko maiti English da tayo iti silaw extension ti silaw ti Diyos nga mangtid kunana ko mangtid iti namnama kadagitoy tattao ditoy lubong nga haan nga nakaamam mo ken kuana. Amen. Amen. So adati A tuytayon A kunana ditoy all the time we should celebrate Jesus. Kunana. So kahit na nga asawin, hanlain nga December 25 nga celebrate tayo iti panangtid, panagpakawan kada iti nakabasol kada tayo or inaldam nakasimangot ka, masabat mo jay kadwam, inisnab mo hamupan pansinin at minminulagat kayo latan. Ngimno Christmas, akpo, sige, arah ko. Ilebrem, no, ang sabat kayo ijay store. Diba? Ang kaya't naasamin ka kabsat everyday nga i-celebrate tayo iti Christmas. Kaya't naasawin, everyday nga i-celebrate tayo, when i-express tayo, dijay ayat ti Diyos. Amen? So, kasan nga i-express tayo dahil nga Christmas or ayat? Kunana dito iti Tagalog, ang pagbibigayan, pagpatawaran ay dapat hindi lang tuwing Pasko. Kunana, sa diing bagaktat tayo nga, inaldaw. Ikawis tayo, iti kinaimbag, dagiti naimbag nga aramid. Amen. Iti panakitungo or salamuha tayo, iti pada tayo nga tao, nga inaldaw, babain iti aramid, babain iti sao, unyapay, babain iti panagpanpanunot. Amen? Amen. Let's be aware, iti panagpanpanunot tayo, baka puro negatibo.
nga bantayan tayo ti puso, bantayan tayo ti panunot, bantayan tayo ti kastatay nga agsao, no, daytoy bakit talagamit laing nga maiyan nato nga pag-uugali iti maysa nga pudpudno nga Kristiyano. Amen? Gabi nakakadismaya naman kapatid nga may sa ating mga Kristiyano kit datayo pa'y iti mas nakarkaro tayo pa'y ngimda ijay han nga Kristiyano. Imbes nga i-bless mo jay tao, awanin. Kasi kapay tigapuna nga hanin nga mapanagmisa. Nere ako ang kumambisa sini kagegege na kapade. Matadaggelang sa amuya. Wara mamisa si kunena, isme ko lang umam. Diba? Nakabasol ka, ijay pa ng mga tao. Nakabasol ka pa iti Diyos. Amen? Amok nga. Narigat. Yun no, adda talaga ti puso tayo. Amen? Agbaliw. Tulungan da tayo iti Diyos. Amen? Not by our might nor by our power, but by the Spirit of the Lord. Ngamen, addan ti Holy Spirit kada tayo, nagtaing kada tayo nga Kristiyano. So na nga iti mang titipig sa tayo, tapno maikawis tayo nga, hindi, kinaimbag. Kaya't nasa winjay, ikawis, makita iti diferensya. Tayo iti adda tayo pa iti lubong, ken adda tayo iti Diyos, di iti kahit na asawin. Amen? Amen? Asino iti kwa? Iti adda, iti heart na nga talaga nga agkawis. Agkawis iti kinaimbag. Amen? No i-desire tayo dayta, tulungan da tayo iti Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Anya pa'y JS, anya kayat na asawin JS, spread the good news about what Christ has done for you. Kaya't nasawin, di ngay natangtanggap tayo kin ni Apo nga kinaimbag kas kumaiti salvation, di ba? Nga ijay John 1:12 kunana ijay nga those who believe in His name that He is the Son of God, kunana have the right to become children of God. Kunana ijay. So, datayo nga anak ti Diyos, amen. Dahito yung salvation nga natanggap tayo, kailangan nga ibahagi. Kailangan nga i-share. I-share tayo iti pada tayo nga tao. Amen? Hantay nga sarsarilyin iti salvation. Dahito iti purpose ti biyag tayo kakabsat nga kas Kristiyano han nga umanay jay nagsimba ka, nagdingig ka, nakafocus ka. Pero responsibilidad mo kapatid na i-share ti salvation iti pada mga tao. Kas kumano at masabat mo iti ba, suray man lang jay kunam nga God bless you, kunam kat evangelism diayen. Wenno adda nga iti adda ti parikot na kit bigla nga nag-ask kanyang ti advice kit ma-share mo ti about God. Evangelism diayen ti i-share mo garo jay ayat ti Diyos kanyana. Amen? Amen? Saan tayo ti purpose tayo inya, hanlaing nga agpatingga ti agmisa. No dikit ag-evangelize ka, i-share mo, jay naadal mo, iti pada mga tao. Amen, kano jay pastora lang, tag-isi-share. Amen, kailangan mit ang dagi jay leader na, winunya tinangig tayo, kit i-share tayo mit ka, dagi am-amo tayo, or iti Facebook. Amen?
salvation. Gapot ati salvation, kit para iti amin, hanlaing nga para iti solid rock, wenno anya nga nagan iti church. Kundi para sa lahat. Kasi yung purpose ni Lord, no one will perish but have eternal life. So ito iti purpose ni Apo, nga datayo nga pinarasuan nga tao, kit awan ko iti mapan iti impyerno no dumting ti kaumudyanan no dikit maisalakan tayo ko mga pinarsuana. Amen? Amen. Hallelujah. So, hantayo nga i-give up dagiti anak tayo. Amen. Bugbugin tayo ti prayer. Hallelujah. So nga, ti meaning ti Christmas kit ayat. Amen. Kit ipalpaligip na daytoy iti Christmas iti panagayat ti Dios kada tayo. Amen. Nga isuna kit natay para kada tayo tapno iti kasta kit maisubli iti relasyon tayo iti Dios. Dayta iti simple nga dingdingin tayo ngem ag-agpayso nga meaning iti Christmas. Amen. Christmas is God's love that brings salvation to people. And as Christians, amen, it's our obligation or responsibility, amen, to share that love to others. Amen? Hallelujah. Diyay iti, kaya't naasawen iti Christmas, nga Christmas iti ayat ti Diyos, nga isunakit na ilan sa iti cross, amen, tapno iti kastakit, maikkan tayo iti biyag nga agnanayon, maisibli iti relasyon tayo iti Diyos. Kit kaspodno nga Kristiyano, day tagarod nga ayat, kit inaldaw nga i-share tayo dayta, saan man tayo pupunta, ayan tayo man, iti social media, Facebook, YouTube, Instagram, at daka jay paradaan ayan mo, wherever you go, uray niya nga papanam, take the chance. Hamo nga sayangan ti opportunidad mo nga agi-share iti ayat ti Diyos ti padam nga tao. Amen? Amen. Tadi ay lang pangipagaam ijay nga tao nga God loves you. Kunam lang git hamo nga no Sunday gayam kit napanin nagmisa samantalang nagmismisa di nga tao wenno di lang panang share mo kit natay no bigat. O diba? Dakil nga tulong mo nga i-accept pa before nga natay. Amen? Takas experience ko mit kakabsat ato iti na in-evangelize ko ti online kit bigla nga nadamag ko nga ay ni ko na disgrasya ti motor. Ay ni ko natay gapo iti cancer ti amoyo de kabsat tayo ni dagelay di tama bulog. Di ba nag-cancer? Tinawagan nak ni kwa ni Veronica nga saliwan idi nga damit lang dito yung Saudi. Kuna nakit ading pangaasim man ta kwa tawagan ta jay number ni kabsat day ti agbanbantay kini dagelay ta kwa talaga nga 50-50. It uray man lang kung maka-accept before nga alain ti Diyos kuna napiman. Agistorya akman tagta madama akpay nga agtrabaho ijay mga 11 AM ti aldaw kit time ti panagluluto ti kanin jay amo tapos jay cellphone nga ususanin da ijay binulbulod dalaing iso nga not all the time makontak ko isuda kunak Lord sikati kumuilis ditoy tahan nga dagitoy nga balakid wino hindrance wino ti makalapid iti kayat mong aramidin dito nga kabsat me kung naktati naramid ko napanak ngay nagkulong basit ijay kwarto nga kunak lang jay amo nga ma'am mapanak ag CR kunak lang ta jay at dagamin ti sarilan nga kwarto ana nga ambo nga naka-video call lang jay unig ti CR tapos ag explain nak ti Romans 6:23 kini daytiri dagelay nga kabsat tayo ijay nga dingdingig.
So, idikwan after baka 2 days lang, git imbalita ta kanyak nga natayin. So nga, kaslangan nga kunak, Lord, hang ko nga amo nga kastoy iti kinaimbag mo unay. Nga uray kastuyak lang kunak nga awan iti bukod mo ka time. Kunak kit aramatin na nga maka-reach out kadagiti padak nga tattao. So, generic nak ijay kakabsat kit talaga nga more nga nagpakumbabaak iti apo. Ta hangko nga amo nga nga halaing nga siyak datayo amin. Amen? Hantayo nga amo nga one time maranasan nyo medyo naranasak. Amen? Iso nga seryosuin tayo iti biyag tayo nga kas Kristiyano gamin. God will use us. Amen? Amen. Hallelujah. Last but not the least, amen, asidig tayo. Amen. So, sipunak tattay, as we end up here, nga i-end tayo daytoy, amen, nga, at adalin tayo tatta, kaya't kayo manin nga palagipan, amen, nga iti Christmas, amen, datayo nga ag-agpay so nga Kristiyano, datayo iti extension iti silaw ti Diyos. Kadagiti tattao nga hampay nga nakaamam mo kanyana. Kunana iti Matthew chapter 5 verse 16. Kunana ditoy, let your light shine before men, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Kunana iso daytoy jay imbagak tattay. Iso nga ammo tayo ti Matthew 5:16 ti purpose iti biyag tayo. Amen. Anya ti purpose ti biyag tayo. We are the light. Amen. Amen. Hallelujah. So di iti imbagak tattay nga ayan tayo man is kailangan nga hantayo nga anya diayon hantayo nga baring-baringin kunak kuma iti panag-share tayo iti kinaimbag ti Diyos iti pada tayo nga tao kang runaan na iti pamilya tayo nga mismo ikan tayo mit isuda iti time. Amen nga ag-fellowship, ag-share iti sa uti Diyos. Oray man jay once a week or once after 2 weeks no adu ti trabaho tayo kit okay diay. Amen. Hallelujah. So diay iti kayat na asawen iti Christmas. Amen. Pati Christmas kit ti ayat iti Diyos. Amen. Iti amin nga taktao nga pinarswana. Iso nga kaskis Kristiyano pudpud no nga anak ti Dios. Amen. Kit everyday inaldaw hantayo kumang nga maumuma nga agi-share iti dayta nga ayat jay compassion tayo iti pada tayo nga tao jay concern tayo iti pada nga tao nga agi-share oray jay pinakasimple lang nga sa uti Dios kadakwada taday ito'y nga ron iti purpose ti biyag tayo nga iwaras tayo daytang ayat iti Diyos iti pada tayo nga tao everyday hanlang nga every Sunday sabihin mo nga everyday may share tayo ti sasa uti Lord uray jay simple lang amen hanlaing nga every Sunday amen hallelujah so ijay amen nga nagpatingga iti words of God nga intayo in-share tatta nga Sunday and I hope, amen, na you are blessed. At naawatan tayo ti kayat na asawin iti Christmas. Amen? Naawatan tayo iti purpose ti biyag tayo nga Kristiyano. Amen? Hallelujah. So, tumakdir tayo man gard amin close tayo di prayer. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord Father God, thank you, Lord, for your very presence in this place, O God. Thank you for your words, O God, na natanggap namin, O God, sa araw na ito.
na naintindihan po namin ang totoong ibig sabihin ng Christmas, na hindi lang po ang pagbibigayan every December 25, pero yung pagmamahal mo, Panginoon, ay maikawis mi, iti biyag mi, O God, iti kinaimbag, iti aramid, iti panagpanpanunot, O Lord, iti panaki salamuha mi, iti pala mi nga tao, nga iti kinaimbag mo, kinayat mo, iti makitkita da kada kami, kit at da nga makatulong kami nga isuda kit agsublikin ka. And Lord, I pray, O God, lahat ng kapatiran namin, O God, sa Solid Rock na ito, ang mga bata, Panginoon, mga leaders, ganoon din, O God, si Pastor Bunhaon, Panginoon, at ang kanyang mga kasama na pastors dito, Panginoon. I pray, Lord God, patuloy mo po silang pagpalain, O God, na you gonna use them mightily and powerfully, O Lord God. Hallelujah. Sa kanilang buhay, saan man sila mapadpad or patung, Panginoon, ikaw pa rin ang mamuna sa kanilang buhay. And Lord, I pray, Lord God, more connection, yung souls, Lord God, na ikukonect mo sa kanila, Panginoon. I pray, Lord God, more blessing, Lord, more favor, Lord God, be upon their life, Lord. Ano man ang sitwasyon nila, Lord God, may mga kahirapan man, pinagdadaanan man sila, Panginoon. Patuloy ka pong pumilos sa kanilang buhay, O God, in the mighty name of Jesus. And Lord, I pray blessing in this church, O God, na ang number nila na ito ay magmo-multiply, na marami pang maira-rise up, O God, na mga leaders, mga disciple, O God, sa simbahan na ito po ay mag-grow, O God, para maraming, O Lord God, magagamit ka, Panginoon, na mag-share sa iyong pagmamahal, sa iyong kabutihan, Lord, sa kaligtasan, O God, sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Thank you, Father, Lord God, for your very presence in this place, Lord God. Ikaw po ang manguna sa bawat isa sa amin. Nang pagpasok namin dito, Panginoon, O Lord God, na sa aming paglabas, Lord, maramdaman namin, O Lord God, yung transformation, yung pagbabago sa buhay ng bawat isa sa amin, O Panginoon, that we will never be the same again. And Lord, we pray, yung mga kapatiran namin na hindi nakarating sa ngayon, Panginoon, ano man ang mga sitwasyon nila, mga balakid, Panginoon, patuloy ka pong kumilos sa kanilang buhay, at kung may mga namihina man, O God, patuloy mo po silang palakasin, O Lord, bring them back, O God, yung pagmamahal nila sa iyo, Panginoon, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, maraming salamat, Panginoon. We bless your name, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Amen.